Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Restuti Nur Safitri. I'm from English Education 4th semester in Muhammadiyah University of Nrekang. Today I want to explain about interpreting, penjuru bahasaan. Interpretation. In English, people distinguish between translation in written language, which he calls translation, and translation in spoken language, which he calls interpretation. In Indonesia, oral translation is better known as interpreting. Meanwhile, in Indonesia, we do not have a specific term for oral translation. In this book, the terms interpretation and interpreter are used because this term is shorter when compared to the terms oral translation and oral translator. At first glance, interpretation and translation are almost the same. What is different is the media used. In translation, the media used are written text, while the other uses oral discourse. Di dalam bahasa Inggris, orang membedakan terjemahan dalam bahasa tulis yang disebutnya translation dan terjemahan dalam bahasa lisan yang disebutnya interpretation. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan lisan ini lebih dikenal dengan sebutan penjuru bahasaan. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, kita mempunyai istilah khusus untuk terjemahan lisan. Di dalam buku ini, istilah interpretasi dan interpreter digunakan karena istilah ini lebih singkat bila dibandingkan dengan istilah terjemahan lisan dan penerjemahan tulisan. Dilihat sekilas, interpretasi dalam terjemahan hampir sama. Yang berbeda adalah media yang digunakan. Dalam penerjemahan, media yang digunakan adalah teks tulis, sedangkan satunya menggunakan wacana lisan. There are two kinds of interpretation: simultaneous interpretation. In alternating interpretations, the interpreter first listens to the original utterance, while taking notes after the original utterance are completed, usually one sentence or one short paragraph. The interpreter expresses the contents of the utterance in the target language. Usually, the length of speech ranges from 1 to 5 minutes. Di dalam interpretasi bergantian, interpreter mendengarkan dulu ujaran asli sambil membuat catatan. Setelah ujaran asli tersebut selesai, biasanya satu kalimat atau satu paragraf pendek, interpreter mengungkapkan isi dari ujaran tersebut dalam bahasa sasaran. Biasanya panjang ujaran berkisar antara 1 sampai 5 menit. The second, consecutive interpretation. Simultaneous interpretation is even more difficult. The interpreter does not wait until the speaker has finished delivering his utterance to begin conveying the context of an utterance. He starts his work as soon as he catches a piece of speech that is understandable. This fragment can be a phrase, clause, but this is rarely the case.
This means that when he reveals the contents of the fragment he had understood Ilya at the same time he must listen and record the next fragment. Penjuru bahasaan simultan jauh lebih sulit lagi. Interpreter tidak menunggu sampai pembicara selesai menyampaikan ujarannya untuk mulai menyampaikan isi suatu ujaran. Ia mulai kerjanya begitu ia sudah menangkap penggalan ujaran yang bisa dimengerti. Penggalan ini bisa saja frasa, klausa, atau tetapi ini juga jarang terjadi pada kalimat. Ini berarti pada saat ia mengungkapkan isi penggalan yang sudah dipahaminya tadi, pada saat yang sama ia harus mendengarkan dan mencatat penggalan berikutnya. Translator and interpreter requirements. Number 1 for translator and interpreter. Mastering the source language and target language. Number 2 for translator and interpreter, get to know the language, culture, source, and target language. Number 3 for translator, mastering the topic or text problems are translated. In interpreter, mastering the topic or text problems are interpreted. Number 4 from translator, ability to understand written language, respective level, and interpreter, ability to understand spoken language, respective level. Number 5 from translator, the ability to express ideas in writing level, productive. In interpreter, ability to express ideas in a way, verbal, productive level. Number 6 for translator, nothing. In interpreter, the ability to listen, note, and express content information at the same time. Number 7 from translator, ability to ask the dictionary and other referral source. In interpreter, nothing. Number 8 from translator, nothing. In interpreter, ability to take this decision quickly. Jadi, syarat-syarat penerjemah dan juru bahasa. Nomor 1, penerjemah menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Begitu pula dengan juru bahasa. Nomor 2, penerjemah mengenal budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran. Begitu pula dengan juru bahasa. Nomor 3, penerjemah menguasai topik atau masalah teks yang diterjemahkan. Juru bahasa menguasai topik atau masalah dalam bicara yang diinterpretasikan. Nomor 4, penerjemah kemampuan untuk memahami bahasa tulis atau tingkat reseptif. Juru bahasa kemampuan untuk memahami bahasa lisan atau tingkat reseptif. Nomor 5, penerjemah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan secara tertulis atau tingkat produktif. Juru bahasa kemampuan untuk mengungkapkan gagasan secara lisan atau tingkat produktif. Nomor 6, tidak ada. Penerjemah tidak ada. Juru bahasa kemampuan untuk mendengarkan, mencatat, dan mengungkapkan isi informasi pada saat yang bersamaan.
Nomor 7, penerjemah, kemampuan untuk menggunakan kamus dan sumber referen yang lain. Juru bahasa tidak ada. Nomor 8, penerjemah tidak ada. Juru bahasa, kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat atau langsung. Translator, toolkit. If an interpreter needs paper tools, pencil, handphone, and microphone, then an interpreter needs even more tools in addition to recording paper and pencil. He can utilize other tools, both conventional and modern. Bila seorang interpreter membutuhkan perkakas kertas, pensil, handphone, dan mikrofon, maka seorang penerjemah membutuhkan perkakas yang lebih baik lagi. Selain memerlukan kertas dan pensil, ia bisa mendayagunakan perkakas lainnya, baik yang konvensional maupun yang modern. The first, conventional talking. Conventional tools other than paper and pencil commonly used by translators are dictionaries. A dictionary is a collection of information about a word or combination of words. This explained word is called entry. There are 3 kinds of dictionaries according to language. Eka Bahasa Dictionary is a dictionary that only uses one language. For example, Oxford Advanced Dictionary, General Dictionary of Indonesia Language, Javanese Literature, and others. The bilingual dictionary uses 2 languages. For example, the Indonesia English Dictionary, written by John M. Eccles and Hasan Sadili, while the Grammar Dictionary contains word equivalents or information about the word entry into or more language. An example is the English Indonesia Arab Dictionary. Perkakas konvensional selain kertas dan pensil yang bisa dipergunakan penerjemah adalah kamus. Kamus adalah sekumpulan informasi tentang sebuah kata atau kombinasi kata. Kata yang diterangkan ini disebut lema atau entry. Ada 3 macam kamus menurut bahasa. Kamus Eka Bahasa adalah kamus yang hanya menggunakan satu bahasa saja. Contohnya adalah Oxford Advanced Dictionary, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bau Sastra Jawa, dan lain-lain. Kamus Diwa Bahasa menggunakan 2 bahasa. Contohnya adalah Kamus Indonesia Inggris, karangan John M. Eccles dan Hasan Sadili. Sedangkan kamus Neka Bahasa berisi padanan kata atau keterangan tentang kata lema di dalam 2 bahasa atau lebih. Contohnya adalah Kamus Bahasa Inggris Indonesia Arab. Based on these contents, the dictionary can be divided into 2, General Dictionary and Special Dictionary. General Dictionary is a dictionary that contains information about entries, for example, Larga Indonesia Dictionary, Oxford Dictionary, and others. While special dictionaries are dictionaries that contain information about entries in a particular field, for example, technical dictionaries, petroleum dictionaries, medical dictionaries, biology dictionaries, and others. Berdasarkan isinya, kamus
bisa dibedakan menjadi dua, kamus umum dan kamus khusus. Kamus umum adalah kamus yang berisi keterangan mengenai lema, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Oxford, dan lain-lain. Sedangkan kamus khusus adalah kamus yang berisi keterangan mengenai lema di dalam satu bidang tertentu, misalnya kamus teknik, kamus perminyakan, kamus kedokteran, kamus biologi, dan lain-lain. Other types of conventional tools are thesaurus. In the thesaurus, an entry is followed by a number of words that have a similar meaning. Some thesaurus even add opposing words at the end of each entry. This thesaurus is useful to help translators choose the most suitable word. Encyclopedias are also one of the translation tools. With the help of encyclopedia, a translator can get a broader insight so that he is better able to find an equivalent or concept that is in accordance with the text being worked on. The reference materials above directly help the work of translators. Thesaurus di dalam thesaurus, sebuah lema diikuti oleh sejumlah kata yang memiliki kemiripan makna. Beberapa thesaurus bahkan menambahkan lawan kata di bagian akhir setiap lema. Thesaurus ini berguna untuk membantu penerjemah memilih kata-kata yang paling cocok. Ensiklopedia juga merupakan salah satu perkakas penerjemah. Dengan bantuan ensiklopedi, seorang penerjemah bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas sehingga ia lebih mampu mencari padanan atau konsep yang sesuai dengan teks yang sedang dikerjakan. Bahan-bahan rujukan di atas secara langsung membantu kerja penerjemah. The second, modern tooling. The modern tools for translators we discuss here are electronic dictionaries, online dictionaries, online or online, mechanic translators, and computer-aided translation tools. An electronic dictionary is a dictionary whose data is stored in an electronic device and read in that device as well. This tool is made with a calculator-like shape and can be taken anywhere. The weakness of this type of dictionary is that it does not have a complete explanation or no example like conventional dictionaries. The advantage is that translators can search for words quickly. Perkakas modern bagi penerjemah yang kami bahas di sini adalah kamus elektronik, kamus daring dalam jaringan atau online, mesin penerjemah, dan alat penerjemah berbantuan komputer. Kamus elektronik adalah kamus yang datanya disimpan di dalam alat elektronik dan dibaca dalam alat itu juga. Alat ini ada yang dibuat dengan bentuk mirip kalkulator dan bisa dibawa kemana-mana. Kekurangan kamus ini adalah mempunyai penjelasan yang lengkap atau tanpa contoh seperti halnya kamus konvensional. Kelebihannya adalah penerjemah bisa mencari kata dengan cepat. Translator Agni, MP. Magni and Translator, MP. Software. For this one, people often
misunderstand misunderstand as of machine translator. In Indonesia, the very popular machine translation software branded as Translate. What is a machine translator in fact? See the workflow with machine translation in the following image. Perangkat lunak mesin penerjemah (MP). Untuk yang satu ini, orang sering salah mengerti kegunaan mesin penerjemah. Di Indonesia, perangkat lunak mesin penerjemah yang sangat populer bermerek Transtol. Apakah mesin penerjemah itu sebenarnya? Lihat alur kerja dengan mesin penerjemah di gambar berikut ini. Di dalam gambar di atas, naskah sumber merupakan masukan bagi MP. MP menerjemahkan naskah BSA bahasa sumber dengan menerapkan aturan-aturan linguistik dan memanfaatkan pangkalan data yang dimilikinya yang berupa korpus linguistik untuk menghasilkan naskah BSA. Apabila manusia yang bertanggung jawab kurang puas, dia dapat menyuntingnya untuk menghasilkan naskah BSA versi jadi atau akhir. Apabila dirasa hasil terjemah sudah memuaskan, maka hasil kerja MP bisa langsung dijadikan naskah sasaran atau hasil akhir. CAT Computer Assisted Translation Tool. The next tool is a computer-aided translation tool called English CAT Computer Assisted Translation Tool. A very well-known feature of this type is translation memory. It is clear that the BSU manuscript is directly processed by humans translators with the help of glossaries and memories containing BSU and BSA pairs provided by CAT. In general, the CAT system has three functions: the management, translation, memory, and workplace are sometimes called translation workstation. Anda aku tahu apa aku bilang. Bodoh amat. CAT Computer Assisted Translation Tool. The next tool is a computer-aided translation tool called English CAT Computer Assisted Translation Tool. A very well-known feature of this type is translation memory. It is clear that the BSU manuscript is directly processed by humans translators with the help of glossaries and memories containing BSU and BSA pairs provided by CAT. In general, the CAT system has three functions: the management, translation, memory, and workplace are sometimes called translation workstation. Anda aku tahu apa aku bilang. Bodoh amat. There are two characteristics of the CAT tool. The first characteristic is its ability to do an initial translation, pre-translation, based on glossaries or data that is in the translation memory. With the initial translation based on glossaries, all words that match the glossary can be replicated directly in the UPBSA. The second characteristic is the ability of alignment, or the ability to convert the result of all translations that have not used workstations into a database of translation memory. With this capability, the result of
all work are not wasted. There are many Kettle software systems. The most popular at the moment is STL, Trados Studio, and WordFast. Ciri khas pertama adalah kemampuannya untuk melakukan penerjemah awal, pre-translation, berdasarkan glosari maupun data yang ada dalam memori penerjemahan. Dengan penerjemahan awal, berdasarkan glosari, semua kata yang sesuai dengan glosari dapat diganti langsung di UPBSA-nya. Ciri khas kedua adalah kemampuan alignment atau kemampuan untuk mengonversi hasil terjemah lama yang belum menggunakan workstation menjadi database memori terjemahan. Dengan kemampuan ini, hasil-hasil pekerjaan lama tidak terbuang percuma. Ada banyak sistem perangkat lunak Kettle. Yang paling populer saat ini adalah SDL, Trados Studio, and WordFast. Well, I think enough. If there are any words at my speak, I will say sorry about that. Thanks you for watching, and thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.